পৃথিবীর সৃষ্টি লেখে এই পর্যন্ত অনেক নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বলকে দাবি করায় হাতিক আর নিজেকেও মতামতকে মানুষের মধ্যে প্রচার কেরকে যায় হয়। ফলে নানা মুনি নানা মতে সৃষ্টি হয়ে এই সবকর মধ্যে ও যেমনে সত্য ঈশ্বরকে জানত রহতি সেই সব আবদিন মন সম্বন্ধে আওয়া হামনি দুই চার কথা জানে চেষ্টা করবই। ই মনে বহুদিন আগে এই জগতে আয় রাহায় ক্যাসেট শুনে এক সময় হরদম রঙে বই কর ছবি মনকে দেখবক আর যখন এই রকম বাজনা শুনবক তখন পারে ছবিটা দেখবক। 1 নম্বর ছবিটায় যে দুইজন দিশা থায় সে মনে জমা ভাই হেকায়। বড় জনকার নাম হেকেই এসু আর ছোট জনকার নাম হেকেই জাকব। ছবি নে দেখাক একদিন এসো মাঠ ঘাট বন জঙ্গল ঘুরকে ভুখে পিয়াসে অবসান দেহে ঘরে ঢুকিয়ে কে জাকবকে খাইলে দেবে कहলেন। চালাক জাকব উন্মুক্ত সময়টাকে বুঝে পায়েরকে আর ঠান্ডা মাথায় कहলেন, বড় ভাই হিসাবে তার প্রাপ্য সংসারকার দেওয়ানিগিরিটা যদি হামর খাইল বেচিস তাহলে তোকে কাইল কেউ না রাতে বাদতে কাল টাকার উত্তর দেন। এসকর এতেই ভুখ লাগলেই যে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হইকে চিগরা চিত্র শাস্ত্রীয় বিধানকে ভূক্ষেপ না করকে এক পেট ভাতের জন্য সে প্রস্তাব রাজি হয়ে গেল। জাকব कहले, বড় ভাইকার দেওয়ানা গিরিটা লেইকে লেবেলে। হিব্রু ভাষায় জাকব শব্দে মানে হেকেই ঠেক নাহা। ভগবান আঘেলে জানতলেই যে জাকব চালাকি কেরকে সংসারে প্রভুত্ব পাবি, যাকর জন্য ঈশ্বর রেবেকাকে আগেই জানায় রেহেই ভবিষ্যৎ সবেই ঈশ্বর জানলেই। তাই বইকে ঈশ্বর নি খোঁজে যে কেউ ঠেকক বড় ভাই হোক। 2 নম্বর ঠেক নাহা জাকব উকর বুড়া বাপটাকে ঠেক রেহেই আর বাপেক বড় বেটা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাপকর আশীর্বাদ পাবে কথা এসকর অনুপস্থিতি সুযোগ লেইকে বাপ ঘাইলছে সেটাও লেই রেহেই। মাঠ সে ঘর ঘুরকে এসো সব খবর পালক আর সবকর সামনে জাকবকে মায়ের মোড়াইকে ফেক দিতেই প্রতিজ্ঞা করলাক। মাইকের জীবন জাকবকে উকর মামা ঘাইল ভাগায় যাবেলে বুদ্ধি দিলেই। ছবি নে হামনি দেখাথিয়ে ভাইকে উকর মামা ঘর যাতে 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 ডহর রহতেই হয়ে গেলেই রাত। ফাঁকা নির্জন জায়গায় দেখকে সুতলাক আর রাত্রি স্বপ্না নে দেখাতেই স্বপ্না নিগিন সে দেখলেই স্বর্গে সে একটা সিঁড়ি লাইম যাহে আর অসংখ্য স্বর্গদূত মনে ওই সিঁড়ির দিকে উঠানামা করাত হয় আর স্বর্গে সে ভগবান জাকব সঙ্গে গপ করাত হয় আর कहলেই, হামে সেই সদাপ্রভু হেকি তোর হামে তোর দাদা ইসাহাক আর আব্রাহাম পূজা হামকে কাত রাহাই। সে হামে যে জায়গায় শুইত রহি সে তাকে হাসে তোকে এবং তোর বংশধর মনকে দেবেন। তয় যাহা যাহা যাবে হামে তোর সঙ্গে সঙ্গেই রহব। ঘুম ভাঙলে জাকব বুঝে পারলেই স্বয়ং ঈশ্বর তাকর সঙ্গে গোপনে কথা कहলেই। ঈশ্বরকে অসাধ্য জগতে কুছ নেই। ঈশ্বর সব শক্তিমান সর্বজ্ঞ, মানুষ দুর্বল। ঈশ্বরকে সাহায্য ছাড়া মানুষ একটা ভালো চিন্তাও করেনি পারায়, ভালো কোনো কাজ ও করে নি পারায়। ঈশ্বর জাকবকে সাহায্য করলেই রহে আর জাকব মন্দ পথ হেরাইকে কুছ নি করক সে ভালো পদে আবধীন হই রহলাক। 3 নম্বর পূর্বে ঘটনা বেশ কয়েক বছর পরে ঘটনা। ছবি মে জাকবকে উকর মামা লাবন সঙ্গে দেখা থিয়ে। লাবনকে বেশ বিরক্ত দেখলেও যাই হোক বিরক্ত হবে একটা কারণ রহেই। কারণটা রহেই এরকম, লাবনকর 2টা বেটি রহথি। জাকব ভালোবাসত রহে ছোট বেটি রাহেলকে।
ঠেক ঠেক ধাক্কা ধাক্কি কেরকে শুধুমাত্র জিহা করেক জন্যই জাকবকে লাবন কর ভেড়া চারাই লাগত রহে 7 বছর পর্যন্ত তেকার পরেও লাবন চালাকি কেরকে বিহা দিলে বড় বেটির সঙ্গে পরে অবশ্যই ছোট বেটি রাহেলকেও বিহা করেক রহে কিন্তু কথা মতো আরো 7 বছর লাবন কর ছেগের ভেড়া চারাই লাই রহে। যাই হোক জাকব ভিনু হইকেও আলাদা সংসার করে ক্লেহে আর লাবন কর ছেগির আর ভেড়া একটা অংশ দাবি করলেই লাবন ঘর দাউ দাহা দুর্বল ছেগির মনকে দিলেই চালাকি জাকব দাওয়া থেকে সবল ভেড়া মনকে খসরুয়া বানাই দিলেন। যাই হোক জাকবের সঙ্গে ঈশ্বরকর আশীর্বাদ রহেই যেটা কর রহেই সেটাই হত রহেই ভালো। ভিনু হওয়ার পর সেই সব ছাগর ভেড়া মনে ভালো হয়ে গেলথি সবল শক্তিশালী হয়ে গেলথি ঘন ঘন বাচ্চা দেইকে লাবনকর পালগুলো বড় হয়ে যাত লাগলথি। জাকব লাবনেকর বেশি ধনী হয়ে গেল। জাকব কর বিশাল পাল দেখকে লাবনকর লাগলেই হিংসা। লাবন জাকব কর উপর অন্যায় অত্যাচার করে লাগলেই দুই টক এক জায়গায় রেহে নি পারলাই ফলে ছাড়লাই এই জাকব কর সব ছাড়কে ভাগ লাগলাই। ঈশ্বর জাকবকে শিখাই খোঁজলেই এটাই যে কষ্ট ঠেককে কামটা ভালো নি লাগলেই ঈশ্বরকর পরিকল্পনা মোতাবেক এইসব ঘটনা ঘটলেই। 4 নম্বর ছবি জাকব উকর বাপ ইসাহাক ঘাयल ঘুরকে যাইক স্থির করলক হুনহু ডর এসো প্রচন্ড প্রতাপে রাজ্য চালাতে। জাকব এসোকে পরীক্ষা করেক জন্য বেশ ভালো পরিমাণ ভেট পাঠায় দিলেই এসো খালি এসো উপদক্ষণ পৈরকে ঘুষি হলক আর নিজে জাকব সঙ্গে কয়েক জন্য তৈরি হলক। জাকব শুনলেই আর ডেরালেই গেলেই যে কে জানে দাদা হয়তো মারি ফেঁকিলে খোঁজতে এসকর হাত সে বাঁচের জন্য 7-17 বহুত কিছু ভাবনা চিন্তা করে ধারলক। সে শেখর দাস পশুপাল মনকে ছুয়া সবকে এসো সঙ্গে দেখা করে জন্য ভেজ দিলেন। একালে নিজে রইলক পিছুয়াইকে ঈশ্বর তেকর সঙ্গে হেই ঈশ্বরকর সেই প্রতিশ্রুতি সে বেমানু ভুলাই গেলাক রেহে। পরে রাতি সে স্বপ্ন দেখাতে ছবি দেখাক স্বপ্নাকর সে একজন আবদিন সঙ্গে সম্বন্ধ রাত ধেরকে যুদ্ধ করতে বিহান বিহান আবদিনটা জাকবকর জাঙ্গে একটা লতিয়ায় মারলেই জাকবকর জাং লড় গেলেই সে আর যুদ্ধ চালাই সমর্থ হেরাই ফেকলাক। যাক সময় অবধিনটা সেকে कहलई তোর নাম আর জাকব নি রহতো এখন সে তোর নাম তেও হতো ইসরায়েল কর অর্থাৎ ঈশ্বর কর নির্বাচিত রাজপুত কেনা তয় ঈশ্বর ও মানুষ সঙ্গে যুদ্ধ কের হিস আর জয়ী হই হিস। ঘুম ভাঙলে সে বুঝে পারলেই যে তেকর প্রতিপক্ষটা ঈশ্বর স্বয়ং রেহেই সে যুদ্ধ পারলক সে ঈশ্বর সেকে দুর্বল কের ফেকলেই কাজে সেকে যুদ্ধ বা প্রবঞ্চনাক পথ পরিহার কেরকে ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে লাগলেই পরে এসো আর জাকব কর মূল কথাটা শান্তিপূর্ণভাবেই হলেন। পরে জাকব জানে পাওলেই যে ঈশ্বরকর প্রতিশ্রুতি সেই দেশে বসবাস করে ধরলাক। হামনি থেকে হামনিকর প্রভু যিশু কে জানিয়েইলা সেই যিশু সে স্বর্গমর্ত ঈশ্বরকে রাজা স্থাপন কেরকে গেলেই রহে সেই খ্রিস্টান সেই জাকবকর বংশের জনেম রহে। 5 নম্বর ছবি সেই জাকব পরে যেকর নাম ইসরায়েল হয়ে রহে সেকর 12টা বেটা রহথি। দ্বিতীয় রহ বিয়া রাহেলকর পাহিল বেটা জোসেফকর
সে সবলে বেশি ভালোবাসত রহে। সেকর নির্দেশ স্বরূপ জোসেফকে সে একটা দামি পোশাক বানাই দে রহে। এইসব ব্যাপারলে কে অন্যান্য ভাই মনে জোসেফকে হিংসা করত রথি। জোসেফ এক রাতি একটা স্বপ্ন দেখলাক, আর সেই স্বপ্নকর বিষয় সে সব ভাইকে কেই দিলেন। স্বপ্নটা রহে এরকম। ছবি দেখা জোসেফ ওই বিষয় কেই দেওয়াথেন। হামনি সব ভাই একসঙ্গে খেতে আটি বাঁধথি। হঠাৎ হাসর আটিটা উঠকে বোঝা গাড়াই গেলে, টৌরাই গেলে, গাড়াইও গেলে। আর তহনি সব আটি মনে চায়েরও বটলে হাসর আটিটাকে গোড় লাগা থথি। স্বপ্নটাকের বিবরণ শুনকে ভাই মনে খিসাই গেলথি আর कहलथी, তয় কা মনে করিন না যে তয় রাজা হবে আর হামনি কর উপর তয় প্রভুত্ব খাটাবে? এটা কখনো সম্ভব নি আর হবে নি পারে। জোসেফ দ্বিতীয়বার আর একটা স্বপ্ন দেখলাক, আর সেটাও সেই ভাইমনকে কই দিলেন। ইকার পর স্বপ্নটা রহেই ইতেরি। পরিবারের সবে জোসেফকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান দেখা থথি। পরে ঈশ্বর স্বপ্নকর কথা শুনকে ভাই মনে সেকে ঘৃণা করে ধরলথি। যাই হোক, ঈশ্বরকে আশীর্বাদ জোসেফকর উপর রহেই, আর ঈশ্বরকর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে জন্যই ঈশ্বর সেকে আগেই তৈরি করত রহেই। 6 নম্বর ছবি। জোসেফকর ভাই মনে বাপেক মেষ পালকে চারাই লেগিন। ই পাথারলে উ পাথার, এক পাহাড়লে আরেক পাহাড় বেড়ায় চলত রহাই। আর জোসেফ উপর বাপকর সঙ্গে ঘরেই रहत रहे। একদিন যাকব জোসেফকে कहलई, যা তোর ভাইমনকে देख आबहन, कहाँ कौन अवस्थाएं हैं। पालक छोड़ के भेड़ा का अवस्था हथी घूर के आबे। भाईमन कर खोजे जोसेफ बाहराय गेलक। जोसेफ के निजेक मध्य पाई के भाईमन सेके मराइक बुद्धि आटलाई আর একটা আন্ধার কুয়ায় বিগ দেলথি। গভীর জঙ্গলে কেউ না দেখলে না খাইলে কে মঠে যায় এই চিন্তা। ঘটনাস্থলকর পাশ দিকে একদল ইসমাইল দেশেক ব্যবসায়ী মিশর জাত রাহাই কেনা বেচা করার জন্য। ভাইমনকর মধ্যে জিহুদা নামে এক ভাই, হয়তো শেখর মনে জোসেফকে বাঁচায় চিন্তা রহে। অন্যান্য ভাইমনকর রেহেন মায়ের কে মরাই ফেকে। অজানা উকে মরাইকে হামনি কালে উকর রক্তে ভাগি হব। সেনি আবা উকে ইসমাইলিও মন খাইল বেচ দিয়ে, আর উকর পিঁধে রক্তাক্ত জামাটা বাপকে দেখাই দিয়ে। জোসেফকে বনের মধ্যে কোনো বনপশু খাই ফেক রেহে। কথা মতো কাজ শুরু হয়ে গেলে ছবি যে দেখা থাক, ভাই মনে জোসেফকে সেই আন্ধ্রা কুয়ায় ফেক দেলথি। কুয়াকে উঠাই জোসেফ কর গতর সে সেই দামি পিরানটা খোল লেলথি আর 20 রূপা টাকায় বেচ দেলথি। কথা মতো সেই পিরানটায় দুর্গন্ধ রক্ত মাখাইকে জাকবকে কই দেলথি যে জোসেফকে বন্য পশু মনে মরাইকে খাই ফেকলথি। খবর পাইকে আর সে পিরানটা দেখকে জাকব অতিশয় শখার্থ হলক আর দুঃখ প্রকাশ করলক। হিংসা বড় মারাত্মক জিনিস। হিংসা বশবর্তী হইকে মানুষ বড় রকম অপরাধ জড়িত হয়ে যায় না। যাই হোক, ঈশ্বরকে আশীর্বাদ রহলে অন্যায়কে মধ্যেও মঙ্গল নিহত রেহলা। জোসেফ কর জীবনে সেটা প্রমাণ পাওয়া যাইলা। 7 নম্বর ছবি। ইসমাইল ব্যবসায়ীরা জোসেফকে মিশর লে গেল ঠিক, আর পটিফর্ম নামে একজন ধনী অন্ধীন ঘাইল বেচ দেল ঠিক। জোসেফকর কাজের দক্ষতা আর সততা দেখকে পটিফর্ম ঘরের সমস্ত কাজকের ভার পনা শেখর হাতে ছোড় দিলেই। জোসেফ দেখতে সুন্দর সুপুরুষ রেহে। পটিফর্ম কর বহরিয়াক কুদৃষ্টি তেকর উপর গিরলেই আর বেটি ছুয়া সেকে কুপ্রস্তাব দিলেই।
जोसेफ सेटा प्रत्याख्यान करले। फले बेड़ी छुआटा मरिया हईके उठलक। पोटिफम घरे ना राहते जोसेफ के एकले घरे पाए के बेड़ी छुआटा शेकर संगे सुतेले एक रकम जरा जबस्ती शुरू कर दिले। जोसेफ प्रथमे ओकर प्रस्तावे राजी नहीं रही और उस समय दौड़ के भागे जाते एमन समय बेटी छुआ पीछू बखले ओकर लुगा धर के फेंकले और फले जोसेफ कर लुगा छिड़ाए के बेड़ी छुआटा खाली रही गले। परे पोटिफम घरे आले बेड़ी छुआटा से छिड़ल लुगा के बाझाई दिले जे जोसेफ से के इज्जत मारेला आए रही। এই কথা শুনকে जोसेफके बंदी कर हले और कारागारे राखल हले। जोसेफ सत पथे रहियो के शास्ति पावे लागले। सतता जाचाइर जन्य परीक्षा दाय कर बईके ईश्वर दयालु हेके সেই संगे से न्याय विचारको हेके काजेई अन्याय करले से के शास्ति पावे लागते ईश्वर के जे कोनो सन्देह नहीं। 8 नंबर छवि जोसेफ कारागारे। हिया हमनी जोसेफ के बंदी अवस्थाয় देखथिए যদিও तखनो ईश्वर जोसेफ कर ऊपर सब समय सहाय रही। जेलखानाक दावाखानाय जोसेफ के अन्यान्य कैदी कर सब दायित्व दे रही। मिशर कर राजाक दास और प्रधान मदक के जोसेफ कर साथे जेलखानाय आटक करल हो रही। एक राति से दास और मदक दुजन स्वप्न देख रहा है। से मने खूब चिंता गिरल। ओई स्वप्नायक माने बुझे नी पारल ठीक। जोसेफ कहलेन केवल मात्र ईश्वर ही स्वप्नायक माने बुझे शक्ति दे पारेन ना। हमके तोहनिक स्वप्नायक कथा कही देवा। छवि ने प्रधान दास के देखलिए से जोसेफ के कहले हमें स्वप्नाय एक द्राक्षालताक 3टा डायर है। हमार हाथे राजा कर पान पात्र रहे। हम जन आहा द्राक्षा रस टाकर द्राक्षा फले के रस निंगराय के पान करले साइज के राजा के दिलिए। जोसेफ से दास टाकर स्वप्नाल मानेटा भाई के कही दिले। से कहले जे 3 दिन पर राजा तो के मुक्ति देतो और आगे पदे रखतो। मदको जोसेफ के तेकर स्वप्नाल कथा कही दिले। जाइबा होक मदक कर स्वप्नायक माने हले 3 दिन पर तेके मरेक लागते। जोसेफ जे रकम कही दे रहे ठीक से रकम ही दासटा राजा घाली घूर के गेलक और राजा मदक के मरेक आदेश दिले। जोसेफ दासटा कर खातिर अनुरोध कर रहे जेन तेकर मुक्तिर जन्य साहाय्य करे, किन्तु दासटा ई सब भुलाई गेलक। परे जोसेफ आरो 2 बछर जेलखानाय बंदी रहे, किन्तु ईश्वर से के नहीं भुलाय रहे। 9 नंबर छवि। ये छविटाय जे अंधिनटा है से है के मिशर एक राजा से निंदाल है और सापनाथ है। से सापनालक जे नदीले 7टा मोटा मोटा गाय उठ के आलथी। गाय मन आय के घास खाए आरम्भ करलथिक। फिर सापनाय देखले आरो 7टा खूब बेरमाही गाय ओई नदीले उठ के आलथी और बेरमाही गाय मने मोटा गाय मन के खाए फेंकलथिक। राजा फिर सापनालक देखले 7टा खूब सुखल गमेक शीश उठ के मोटा मोटा 7टा गमेक शीश के खाए फेंकले। राजा तेकर आदमीन मन के तेकर सापनायक मानेटा भाईंग देवे कहलेन, किन्तु केउ तेकर सापनाक माने भाईंग देवे नहीं पारलथिक। असहाय समय राजा जेलखानाक जोसेफ कर कथा मने हले। से राजा के जोसेफ जे सापनाल माने के है पार्तलक तेकर कथा कही दिले। राजा जोसेफ के जेलखाना से उनवाले और जोसेफ के तेकर सापनाल कथा कही दिले। जोसेफ राजा के कहले
ঈশ্বর যা করেলা যাতে সেইটাই ঈশ্বর তোকে কেই হও। 7 বছর ধৈর্যকে মিশর বহুত আবাদ হবি আর বহুত ফসল ফলি, আর পরে 7 বছর খুব আকাল হবি। রাজাকর কা করেক দরকার জোসেফ সেটা রাজাকে বুঝাই দিলেই। রাজা দেখলেই ঈশ্বরের আত্মা জোসেফকর উপর সহায় হই। কাজেই রাজা জোসেফকে সব মিশর দেশে শাসন ভাটটা তেকরে হাতে ছড়কে দিলেই। তেকে দেখে ভাটটাও দিলেই। জোসেফকর দুঃখ কষ্টকে ঈশ্বর বিশেষ কাজের জন্যই থেকে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করে রহেই। 10 নম্বর ছবি। জোসেফ সারা মিশর দেশের উপর একজন মহান বুদ্ধিমান শাসনকর্তা হয়ে রহে। যে 7 বছর খুব ফসল হবে, সে 7 বছর জোসেফ অনেক বাড়তি ফসল আইনকে জমা রাখলক। যখন মহা অভাব আরম্ভ হলেই তখন খাই কিনে খাতিরে জোসেফ ঘালি আথিক জোসেফ যাকবকর বড় 10 বেটা মনকেও খাই কিনেলে আহাই ঘালি আয়রথিক, কারণ কানান দেশেও মহা অভাব হই রেহেই। সে মনে জোসেফ ঠিন আয়কে গড় লাগ রথিক, মনে নিজান্তিক যে জোসেফ হেকিন আহাই মনকর ভাই। ছবি নে সেমনকে দেখান। জোসেফ সেমনকে নি চিन्हेक भान के मटियाल रहे। जोसेफ देशे गुप्तचरेक अभियोगे सेमन के बंदी कर रहें। भाई मने मुक्ति पावे खातिरे अनुय विनय कर रथिक। से ले जोसेफ सेमन के कहलेन, तहनी जे सत अंदिन हेका शेकर प्रमाणटा खातिरे एक जन जेल खानाय रहा और बादे मन सब तहनी कर छुआ पुताक लेगिन खावा लेके और बाटो बाटो तहनिकर छोट भाई के साथे करके हमर ठीन आवा। से लिए जोसेफ जते दिन उकर माय राहेलाक अन्य एकमात्र बेटा बेंजामिन के लेके घूर के नी आलाय। एते दिन अवधि उकर भाई सिमोन के जेल खानाय बंदी करके आटकाय राखले। 11 नम्बर छवि। जखन जोसेफ कर भाई मन कर आर कुछ खाइक नी रहें, तखन फिर सेमन के मिशरे जायक लागलेन। जोसेफ कर कथा मतो सेमने छोट भाई बिन्यामीन के साथे करके आनलथिक। जोसेफ कर भाई मन के आर छोट भाई बिन्यामीन के देख के बहुत खुशी हलक, किंतु तखनो जोसेफ सेमन के नी कह रहें जे सेमने कर का लागबथिक। जोसेफ उमन के आरो खाद्य दिलेन और सेमन के पैठाई दिलेन, किंतु चुपे उमनकर बास्ताने सब टाका और उकर निजेक रूपाक पानपात्र फसल एक बस्ताने ढुकाई दिलेन। जोसेफ उकर सैन्यमन के कह दिलेन जाते तेकर भाई मन के डहर से धैर्य के ले आनथिन। सैन्यमन उकर भाई मन के चोरी दाये साब्यस्त करलथिक। बहुत डराय के भाई मने जोसेफ घाली घूर के गेलथिक और डरे मरे गोड़ लाग के कहलथिक और अन्य विनय करलथिक, क्षमा मांगलथिक। जोसेफ और निजेक परिचयटा लुकाय के राखे नी पारले। से बिन्यामीन के धैर्य के खूब कानलक और बतियालक, हमें तोहनिक भाई जोसेफ हेकियन जे के तोहनी मिशर ठीन बेच रहक, तबे ई लेगिन तोहनी दुख ना करिया, काले जे जीवन बाँचाए खातिरे ईश्वर हमके तोहनी आगे हिया बैठाए है। ईश्वर हमके मिशर कर ऊपर शासनकर्ता बनाए है। झटपट बाप घाली जाए के हमर कथा कबहक और झट के फिर हमर घाली घूर के आयसा, काले जे एखनो 5 बच्चर अभाव होवी और हमें नी खुजिए लाजे तोनिक छुआपुता भूखे कष्ट पाओ। 12 नंबर छवि। जोसेफ कर भाई मैंने घर जाके जाकब के कहलथिक, जोसेफ एखनो बाँचल है और समस्त मिशर देश शासनकर्ता हलक है। जाकब जेकर भेनु नाम इस्राएल से कथाटा के एकेबारे विश्वास करे नी पारलई रहे। झटपट जाकब उतर
পরিবার कर सब कुन के जा किछु रहेन सब लेके सामने मिशरे रहले चल गलाय। जाकब जोसेफ के फिर देखे पाए के जीवने के ऊपर खुशी हुई रहे। ई छविटाए हमनी बुढ़ा जाकब और मिशर एक जोसेफ के देखेले पाओ थी। जाकब जोसेफ कर दुई बेटा एक जन मनसी और एक जन इफ्रियम के आशीर्वाद करलेन और कहलेन ओके महान और अग्रगण्य केर है इस्राएल देशक भितरे जोसेफ और इफ्रियम कर वंशधर मने एक विराट वंश हो गेल थी। जाकब मिशरे मरलक तखन जोसेफ कर भाईमन के डर लागलेन और से मने कहलथी हमनी ते कठिन जे अपराध केर ही एखन यदि तेकर प्रतिशोध लेवे ताहले हमनी का करबई। से मने जोसेफ ठिन के एकटा खोफेर पैठाल थिक दया करके हमनी के माफ कर दे। किंतु जोसेफ कहलेन तोहनी हमार विरुद्धे जे क्षति कर एक बासना कर रहा ईश्वर सेटा मंगले परिणत कर है जेन बहुत झनेक जीवन रक्षा पावे। जोसेफ एक जन महान काले जे ईश्वर एक आत्मा सब समय ओकर साथे साथे रहे। बंधुमान तोहनीओ जोसेफ कर सेई महान ईश्वर एक पारबहक तोहनी तेके विश्वास और सम्मान करेले पारबहक निजेई जीवने जन्नो ईश्वर कर परिकल्पना है। निजे जीवने जे कोनो क्षतिक विषय होक केवल आहाई सेटा कर और अन्य जन कर मंगलेर जन्य व्यवहार करेले पारते। मसीह ईश्वर कर महान व्यक्ति संक्षेपे अनुवाद मसीह के आर एक जन ईश्वर एक मनोनीत व्यक्ति से तेकर अधीन मन के दासत्वले मुक्त कर रहें और यीशु ख्रिस्ट जे हमने मरणे हाथ से बाँचाई ले पृथ्वी ने आए रहे से संपर्के हमनी के बहुत परिचय दे रहे। 13 নম্বর ছবি মসিহ जोसेफ जन्मे 300 বছর পরে जन्म रहे। बहुत बहुत बच्चर आगे कथा तेकर बाप माय इस्राएल एक वंशधर रहती। जोसेफ कर मरेक परे इस्राएल मन मिस्र रही गलाय और इस्राएल मने बहुत वंश और बहुत वंशे विस्तार हलाय और इब्रियो नामे एक विराट जाति ने परिणत हलाय। तखन मिस्र एक राजा इब्रियो मनकर साथे खूब दया मायाहीन निष्ठुर व्यवहार करे लागलेन। সেই মনকে চাকর রকম কাম করুয়াত रहेन और যতই बेटा छुआ जन्म तलाय सेमनके मराय फेकत रहेन। काले जे पंडित मन द्वारा जाने पायर रहे जे समयकार मध्य से एक जन सेके मराते। जखन मसीह जन्मलक तखन उकर माय उके लुकाई के राखले। मायटा एकटा झुड़ी में केर के नदीकर नल खागड़ा बने लुकाय राखले। मसीह बेहीन तेके देखेले धारे घुर बेड़ात रहे। छवि में सेटा देखत राजाक बेटी नदी ने नहाय आलक से नल बने झुड़ीटा के पालई। से झुड़ीटा खोल के एकटा इब्रियो छुआ के देखे पालई। तखन मसी कादे लागलक। एकटा पोइटा मेगिन तेके राइक रथी दाय के हमनी के माप केरसा। किंतु जोसेफ कहलेन तोहनी हमर विरुद्धे जे क्षति करेक बासना कर रहा ईश्वर सेटा मंगले परिणत कर है जेन बहुत जन के जीवन रक्षा पावे। जोसेफ एक जन महान व्यक्ति काले जे ईश्वर कर आत्मा सब समय उकर साथे साथे रहे। बंधुमन तोहनीओ जोसेफ कर से महान ईश्वर कर रहबक। तोहनी तेके विश्वास और सम्मान करले पारक। निजे जीवन के जन्य ईश्वर कर परिकल्पना है। निजे जीवने जे कोनो क्षतिक विषय होक केवल आहाई सेइटाकम और अन्य जन कर मंगलेर जन्य व्यवहार करले पारते। मसीह ईश्वर कर महान व्यक्ति संक्षेपे अनुवाद मसीह थेके और एक जन ईश्वर कर मणित व्यक्ति से तेकर अधीन मन के दासत्व मुक्त करेक लई और यीशु ख्रिस्ट जे हमनी मरणे हाथ से बाँचाले पृथ्वीटा आरो है।
से সম্পর্কে हमनी के बहुत परिचय दे रहे। देख के राजा बेटी कर खूब माया लागले। तखन मरियम कहले, तोर जन्य ई छुआटाकर लालन पालन करले हमें एकटा इब्रियो बेटी छुआ आइन देबो। राजाक बेटी कहले, हाँ जा। मरियम मसीक माई के बलाई के ले आनले, उके लालन पालन करे लेगिन। मसी राजकन्याकर प्रसादे बड़ हलक। मिशरीय मन जेरकम शिक्षा दीक्षा पाई के बड़ हत रहे, সেই রকম সব শিক্ষা দেইকে মসিকে বড় করল হলে। আর মসি একজন শক্তিবান বিখ্যাত অবদিন হেইকে। 14 নম্বর ছবি। একদিন মসি মিশরীয় মন ইব্রিয় মনকে কাতেরে নির্দয়ভাবে কাম করুয়াত রথিন, সেটা দেখে লেগে रहेन। সে দেখত रहेन একজন মিশরীয় কাতির ভাবে একজন ইব্রিয়কে মারত रहेन। মসি তাকে নিজে জায়েদ के বাঁচার জন্য रहे আর সেইলে মিশরীয়টাকে মরাই ফেকলেই रहे। সে মনে করলেই কেউ তাকে নি দেখথি। সে কথা রাজাकर কানে গেলেই সেইলে মসিকে রাজা ঠিনলে ভাগ যাইক লাগলেই। সে এক নির্জন জায়গায় গেলাক। 40 বছর ধেরকে সিনাই নামক পাহাড়ের কাছাকাছি रहे। সেইঠিন ঈশ্বর ভবিষ্যৎ কাজের জন্য তাকে শিক্ষা দেইকে প্রস্তুত করলেই। মসি জিত্র নামে একজনকর ভেড়া পাল চারাতলাক। মিশরে সবসময় ইব্রিয় মনে খুব কষ্টে রহত রহায়। সেইলে সে মন ঈশ্বর ঠিন কান্নাকাটি করত রথি। আর ঈশ্বর উমনকর কান্নাকাটি শুন रहेन। একদিন মসি এক অদ্ভুত জিনিস দেখায় রেহে। দেখো, সে দেখলেই একটা ঝপ আগুনে জ্বলথেই, তবে পড়ত নেখে। আর আহাই সময় জ্বলন্ত আগুনে ঈশ্বর কথা বতিয়ায় রেহিতে কঠিন। কয় গড়েক জুতা খোল ফেক আর আগুন ঠিন না আও। সে ঠিন তয় খাড়া হইর। সে ঠিন কালে সেটা পবিত্র জাগা হেকেই। হামে হেকি তোর বাপ কর ঈশ্বর, আব্রাহাম ইসাহাক জাকব কর ঈশ্বর। হামে হামর মিশর কর ছুয়া মনকর কষ্ট দেখিয়েন এবং হামে তোকে মিশর কর রাজা ফরুন ঠিনা পেঠা থিও, যেন তয় হামর অবধিন মনকে বাহরাইকে আনে পারান। মসিকে মিশর রাজ্য যায় সময় খুব ডর লাগ রেহে। সে আরো ডেরাত রহে যে ইব্রিয় মন থেকে নেতা হিসাবে যে মাইন ले नी पार्वती। সেলে ঈশ্বর মসিকে कहलई, हामे जे ही সেই हामके तोहनी ठीन पैठा है। इसराइल मन के कहन, तोहनी बाप दादा कर ঈশ্বর हामके तोहनी ठीन पैठाई है। 15 নম্বর ছবি। মসি ঈশ্বরকর বাধ্য হইকে মিশরে ঘুর গেলাক। মসি আর উকর ভাই হারন মিশর রাজা ঠিনা গেলাই। আর कहलथी, सदाप्रभु इसराइल मन कर ঈশ্বর कहलेन, हे हमर अवधिन मन के छोड़ देहन। किंतु राजा कहलेन, हमें ঈশ্বর के नी चिन्ही और इसराइल मन को नी छोड़ देवेन। राजा इसराइल मन कर काम आरो कठिन कर देलेन। तखन ঈশ্বর मसी के कहलई, हारन के कहलेन जे तेकर लाठी लेके राजा घाली जाए, तेकर आगुतरे लेबे देते ताहले उल्टा साफ हो जाते। ছবিটায় সাপটা হওয়াতেই হারনকর লাঠি। রাজা উকর মন্ত্র জানোয়া আর নাম করা মনকে বলালেন। সেই মনকে তেকর লাঠি আর সাপ বানাই দিলেন। তবে হারনকর লাঠি গুণী মন্ত্রকর লাঠি মনকে নীল দিলেই। মিশর এক দেবতা মনকর মসি ও হারনকর ঈশ্বর অনেক দয়ালু ও শক্তিশালী। সেলে যুগে যে কোনো দেবতা রহুক, उ सब देवताले इसराइल कर ঈশ্বর बहुत बेशी दयालु और शक्तिशाली। से सब पानी के रक्त बनाई दिले। मिशरीय मन पानी पिए नी पारल थी। नदी मेछेर मर गेल थी। ঈশ্বর बैंग महामारी शिशु दंशन पंगपाल पैठालाक। महामारी आनले जेमन रहाय जानवर सेमन मर गेल थी। मिशर कर मनो असुस्थ हे गेल थी। 3 दिन धेर के कुटकुट आंधार ढाइक रहले। तबे राजा हृदय कठिन रहे। से
উগুয়ায় নি ঘরে সে ইব্রিয় মনকে নি ছুড় দিলেন। 16 নম্বর ছবি, ঈশ্বর মসিকে কই রে যে সে মিশরীয় মনকর পহিল জন্মল ছুয়া মনকে মরায় ফেকতেন। ঈশ্বর আগে মসিকে তেকার পরে ইব্রিয় মনকে ই কথা কেই রেহেন। এইটা বিশেষ দিন সব ইব্রিয় প্রত্যেক ঘরে ঘরে একটা ভেড়া কিংবা একটা ছেগরি মারবা। ওই পশুক রক্ত লইকে নিজেক নিজেক ঘরে দুয়ারে আহার রক্ত দাগ নিজেক নিজেক ঘর মে দুয়ার নেগিন দেই দেভক। তেকার পর আহার মাংসটাকে রিন্দকে খাবা আর মিশর ছোড়কে লেগিন মরে যাবা। ঈশ্বর ইব্রিয় মনকে कहलेन, আহাই রাতি হামে মিশরকর উপর দেকে যাব আর এক এক কেরকে সব ঘরকে প্রথম হওয়াল ছুয়া মনকে মরাই ফেকবেন আর মিশরকর সব দেবতা মনকে শাস্তি দেবেন। হামে সদাপ্রভু হামে দুয়ারে রক্ত দাগ দেখলে সেই ঘর পার হেইকে যাব। এইরকম তহনিকর কোনো ক্ষতি নি হতন। রাজা ছুয়া মন সহ মিশ্র মনকর সব রকম প্রথম ছুয়াকে মরাই গেলেন। রাজা মসি আর হারনকে বলাইকে कहलेन, তোহনি আর তোহনিকর অবধিন মন উঠকে ই দেশ ছড়কে চেল যা যাইকে তোহনিকর ঈশ্বরের যোগ্য করা। ই ঘটনা রহত বৎসর পরে ঈশ্বর নামক একজনকে পেঠায় রহে সে হামনিকর লেগিন তেকর জীবন বলিরূপে সৈপ দেই রহে। মসি অবলম্বনে পশুক রক্ত ইব্রিয় মনকে বাঁচায় রেহেন। এখন যিশুক রক্ত হামনিকর পাপে মরণ সে বাঁচায় পারে। নম্বর ছবি, ইসরায়েল জায়দকে মিশর সে বাড়াইকে ঈশ্বর লেই আনলেন। দিনেক বেলা ঈশ্বর মেঘ স্তম্ভ হইকে সেমনকার আগে আগে যান। রাতি বেলা আগুন কর বড় লন্ধারতেরি হেইকে ডহর দেখাইকে লেগেন। তখন कहलथी, हाँ हमनी का करथी, हमनी उमन के छोड़ छोड़ दिलियन जे हमनी कर दास मन के हेरा लियन। সেইলে মিশরীয় রাজা সেমনকর সৈন্য লইকে ইসরায়েল মনকর পিছে পিছে ছুটলেন, খোঁজকে ঘুরায় আনেলে। যখন ইসরায়েল জাতি রক্ত বা লহু সাগরের ধারে আলায় তখন উমনকর দেখা পালথিন। ইসরায়েল মনকর জীবনের উপর খুব ডর লাগলেন। উমনকর মুখে আগে সমুদ্র আর পিছু বেটে মিশর রাজাকর সৈন্য। উমনকর ভাগে উপায় নেখেন। মসি উমনকে कहलेन, না ডেরাওয়া, তোহনি দেখা ঈশ্বর তোহনিকে বাঁচায় লেতন এবং তোহনিকে কা করত। ছবিটায় দেখাক আগুন আর মেঘে লম্বা রশি নেখে আর ইব্রিয় ও মিশ্রীয় মনকর মাঝে আইকে খাড়া হয়ে গেলে মসিকে ঈশ্বর তেকার লাঠিটা সমুদ্রে ধরলে कहले। তাকার পর ঈশ্বর সমুদ্রকর মাঝ দেইকে ঈশ্বর ইসরায়েল কর যাইক জন্য শুকল ডহর বানাই দিলেন। ডহরেক দুই ধারে পানি খাড়া হয়ে রহলে ইসরায়েল মন সুখল ডহর দেইকে ইসরায়েলে পার হয়ে গেলাই। উমনকর পাশ ধরলথিন মিশ্রীয় মন। তখন ঈশ্বর মসিকে कहले, তোর হাত সমুদ্রক উপর রাখ, তাহলে সমুদ্রকর পানি উমনকর উপর গিরতেন। মিশ্রীয় মনকর সব সৈন্য সমুদ্রে ডুবকে মর গেল। ইসরায়েল মন ঈশ্বরের শক্তি দেখে পালথি আর সে মনকর নেতা মসিকু বিশ্বাস করলথি। 18 নম্বর ছবি, মসি ইসরায়েল আবধিন মনকে সমুদ্র পার কেরকে উপারে লেই গেলেন। উমনকর খালি খাওয়া বেশি কিছু নি রেহেন। শেকর লেগিন বচসা করে ধরলথি। এমনকা মসিকর বিরুদ্ধ বচসা করে ধরলথি। আর ঈশ্বর সে এবধিন মনকে মিশর সে বাড়াইকে আইন রেহেন। সেই ঈশ্বরকর বিরুদ্ধেও বচসা করে ধরলথি। সেলে ঈশ্বর উমনকে খাইক দিলেন। রোজ রাতি ঈশ্বর উমনকর খাইক লেগিন চড়ুই পাখি পেঠায় দিলেন। আর রোজ সকালে আকাশে কুয়াশা তেরি খাইক রুটি গিরত লেন। খাইক মধু মেশাল পাতলা রুটি তৈরি হওয়া রহে। অবধিন মন উমনকর নাম দে রথি মান্না।
অবধিন মন রোজ সকালে মান্না বীজ তলায়। যে মনে বেশি বীজ তলায় সে মনকার সেটা পুচ জাতলেন। রোজ 6 दिन कर दिन 2 दिन বীজ এক কথা কে রেহেন, যাতে কেরকে 2 दिन যেন খায় পারাই। ইটা নষ্ট নি হয়ে रहे। 7 दिन एक दिने कुछ मानना नी गिरत रहे। आहाय दिने सब अवधिन मन ईश्वर कर आराधना करतलय। সেদিন কেউ কাম নি করাই। 40 বছর ধরে কে ঈশ্বর যেভাবে মান্না দে রেন, অবধিন মনে দরকার মতো পানি নে পাওয়ায় ত্রাহাই, কুয়া নি रहे। সে মনে कहलो थी ईश्वर का हमनी के खाली संगे है ना नखे। ঈশ্বর তখন মসিকে कहले তোর লাঠি লেকে পাহাড়ে বাড়ি ঠেকাহিন, তাহলে অবধিন মনকর পিয়েক পানি বাহারাতে। ঈশ্বর তেকর সন্তান মনকে মানে ছুয়া মনকেও প্রজা মনকেও তদারক করেন। 19 নম্বর ছবি। ইসরায়েল জাত মিশর छोड़ के आवल 3 মাস পরে যেমন সিনাই পর্বতে আলাই। সেঠি ঈশ্বর মসির সাথে কথা বসকেলেই আর कहलेই, যদি তোহনি হামর বাধ্য রাহা কথা শোনা, তাহলে তোহনি হামর প্রজা হবা আর তোহনি হামর সেবা করবা। তেগের পর অন্দিন মন সেকে দেখে পালথিক, সেইলে ঈশ্বর সিনাই পর্বতে লাইমকে আলাগ আর খালি বহুল ঘনে ঘটে মেঘ হলেই, বিদ্যুৎ চমকালেই, দারুণভাবে বজ্র গিরলেই আর তুরিধ্বনি হলেই, শহনায় বাজলেই, এতে আদমিন সবকে খুবই ডর লাগলেন। সেই লেগিন পাহাড় এক ধারে যা এক সাহস নিকল थी। মসি পাহাড়ে উপরে গেলক আর ঈশ্বর তেকর সাথে কথা বসকেলেই আর कहलेই, হামে তোর সদাপ্রভু ঈশ্বর হে কি আমার সাক্ষাতে তোর কোনো দেব দেবতা না রহুক, কোনো প্রতিমাকে গড় না লাগিহন বা পূজা না করিহন, আমার নাম বিনা দরকারে মুখে না লিহিয়া 7 বার এক দিনটাকে মনে রাখিয়া আর পবিত্রভাবে পালন করিয়া তোহনিক বাপ মায়কে সম্মান করবহন, আদমিন খুন না করিয়া, বেবিচার না করসা আর না চড়াইসা, জুঠুয়েকে কেখু দোষ না দিশন, অন্যকর জিনিসে লালসা না করিয়া, পরেক জিনিস লেবেক চেষ্টা না করিয়া। এই সব হওয়াতে ঈশ্বরকার নিয়ম। এই সবকে ঈশ্বর পাথর এক টুকরা के ऊपर लिख रहे আর মসি পাহাড় से आहमन के लेके अदमिन खाली लाइम अलग। যে মনে নিয়ম মানলাই সেমন ঈশ্বরকে সুখী করে পারল थी। তবে যে মনে নিয়ম মানে নি পারলাই সে মনে সব ঈশ্বরকে শাস্তি ও মরেক যোগ্য হলাই। ছবি। ঈশ্বর ইসরায়েল জাতকে এক নিজে এক দেশ देतेन के प्रतिज्ञा करलक। आहाइटा है के कानान देश। आय हुआ अब्राहम और जाकब घर बांध के रहाय। जते इस्राएल रहाय सब ईश्वर एक प्रतिज्ञा कथा विश्वास नहीं कर रहती। वो मने सब ईश्वर एक और मसीह विरुद्धे कथा बजिक रहाय। ओमन सब कहलथिक काले हमनी के मिस्र देश ले बहराय के मरुभूमि में आइन हैं। आहाय समय ईश्वर एक खूब विषगर सांप बैठाले। सांप मन सब आदमीन मन के चावलथिन। ओमन कर भीतरे मेलायकुन मोर गेलाय। आदमीन मन मसीठिना जाय के कहलथी हमनी ईश्वर एक आर तोर विरुद्धे पाप करही, तय ईश्वर ठिन अनुरोध करही जाते करके ई सांप मन के सराय लेतेन। तखन ईश्वर मसीह के एकटा करिया पाथर कर सांप सिल्वर कर सांप बनाइले कहले सेटाके एकटा गंजे के ऊपर राखेले कहले जे केउ के सांप चाबले आहाय पाथर का सांपटा के देखले 20 नी लागतेन और से रक्षा पावी। मसीह रहे एक जन नेता और ईश्वर कर कोताल से मोर रहे मिस्र देश ले बहराय के आनल 40 বছর পরে। কয়েকজন আদমিন যেমন বড় হইকে আয় রহায় সে মনে পাথারে মানে সমুদ্র এক ধারে মর গেলাই। সে মনে ঈশ্বরকে প্রতিজ্ঞা এক দেশে ঢুকে নি পারল থাই। কালে যে সে মনে ঈশ্বর এক বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রহায়।
सेमनकर छुआ पुता कानान देशे रहेक सुजोग पाए रहाय। एहटा है कि एखनकर इस्राएल मनकर घर बांध के रहेक जगह। बंधु सब मरेक पर हमनिक लेगिन एक सुंदर जगह ব্যাপারে ईश्वर हमनिक खाली प्रतिज्ञा करिए सेटा है कि स्वर्ग। हमनिके इस्राएल जात रकम ईश्वरेर विरुद्धे जावा एकेबारेई उचित नहीं लागे। 21 নম্বর ছবি। ईश्वर मसीह मरेक आगे कही रहें इस्राएल जाति के भीतर से हमें एक जन कोताल पैठावे सेकर हमें जे सब करे कहवे से सब आदमी मन के जानातेन आर आदमी मन के कहतेन बहुत बछर धैर्य के इस्राएल जाति मसीह तरी एक जन भाववादी अपेक्षा कर रहे। तेगर परे इस्राएल देशे যিশু नामे एक जन जन्मलक। वो ईश्वर एक आदेश मतई कथा करतलक और ईश्वर एक संतुष्ट करतलई। ईश्वर যীশু ख्रिस्ट के बहुत आश्चर्य काज करे क्षमता दे रहे। से सब बहुत रोगी के बेस कर रहे से मसीह तेरी रहे एमन का से प्रांतरे आदमीन मन के खावाओ दे रहे। छवि देखा और जे सब घट रही से सब देखा। যীশু शिक्षा सुने खातिरे ई निर्जन जायगाय बहुत आदमीन आए रहे। जखन रात हो गई तखन बहुत आदमीन के भूख लागलेन। भूखे तबे केकरो घाली खाए कुछ नहीं रहेन। एक छोट छुआ घाली 5टा रोटी और 2टा मछली रहे। ई अल्प खावा अति आदमीन कर कुछ नहीं खुलातेन। से घाली 501 बेसी आदमीन रहे। যীশু से रोटी और मछली लेके ईश्वर के धन्यवाद कर ले। तेकर पर आहाय रोटी और मछली सब आदमीन के खाए ले दिलेन। खाल परे যীশু शिष्य मने बाकी जे खावा रहे से सब के जोड़ कर लथी। तेकरे में देखल गेले 12 डाली खावा भर्ती होले। सब आदमीन आश्चर्य होई गेल थी आर कहलथी एहे के सोथुए एक जन भाववादी। যীশু आदमीन मन के कहलेन हमें है कि जीवन खाद्य तहनिक पितृपुरुष मन प्रांतरे मान्ना खाए रहे तबे से मने मर गलाय। हमें है कि जीवंत खाद्य यदि केउ ई खावा खाए से नी मरी सारा जीवन ही बाँच रही। 22 नंबर छवि। যীশু तेकर 3 साथी के लेके ऊंचू पहाड़े गेलक। से मने सब ईश्वर ठिन प्रार्थना कर ले जाए रहे तबे संगी मने सब निंदाय गलाय। जखन যীশু प्रार्थना करत रहे तखन ओकर मुखेक चेहरा बदल गेलै। ओकर सादा लुगा आरो उज्जवल हो गेलै। देखल गेलै तेकर संगे आरो 2 जन आदमीन। एक जन रहे मसी और अन्य जन रहे एलियो नामे भाववादी। से मने যীশুक जन्मेक 1000 बछर आगे ई दुनियाय रहे। যীশুक संगी मन सब आहाय समय सेमन के যীশুक संगे कथा बसकते देखलथी। যীশু जखन जे तेरी तेकर मरेक दिन घनाय आलई है से मसी और एलियो घाली तेकर मरेक कथा कई रहेन। 3 बंधु निदाय के उठले परे मसी और एलियोक साथे যীশু के देखे पालथिक। से मने सथुए के खूब डराय रहे। एकटा मेघ आय के सबके ढाँप दिलेन। मेघे से एकटा सुर भाइस आलई एहे है कि हमर पुत्र हमर मनोनीत इकर कथा सुनिहक। सुर थाम गेलै आर मसी और एलियो छेप गेलाय। मसी इस्राएल देशे ढुके आगे मर जाए रहे। से स्वर्गे ईश्वर एक साथे चिरसुखेक जन रहेले चल गेलक। हमनी के ईश्वर घाली जाए डहर देखाई लेगिन যীশু के मरेक लाग रही। यही है कि सेई महान प्रतिश्रुति जेटा ईश्वर हमनी के दे रहे जे मने যীশু शरण कराय से सब कर मरेक परेई हलई ईश्वर आश्चर्य जीवन। 23 नंबर छवि। যীশু हमनी खातिरे मरलक। ई छविटाई तहनी देखे पावत हक दुष्ट आदमीन मन যীশু के
মরাই ফেকলথি। যতই খানলে নি মর রহে ততই খানলে থেকে লোহা দেইকে একটা ক্রুশে টাঙ্গে রাখ রথিক। আরও দুইজন আদমিন যিশুক সাথে মর রহায়। সে দুইজনকে যিশুক দুই ধারে দেখে পাওয়া থাক। এই দুইজনকে যিশুক দুই ধারে দেখে পাওয়া থন। এই দুইজনে একজন হেকে চোর আর একজন দস্যু বা খুনি। তবে যিশুক কোনো দোষ নি রেহেই। সব আদমিনই শয়তান এক খারাপ ডহর ধৈর হয়। হামনিও ঈশ্বরে অসন্তুষ্ট কেরিয়েই ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে শাস্তি হওয়াতেই মরা, একেবারে অনন্ত মরা। যিশু যখন ক্রুশে মর রেহে তখন সব শাস্তি সে নিজে বই রেহেই। সে যখন মরলক হামনিক হইকে সে শয়তানকে হেরুয়ালেই। মসি যেভাবে বিতর্কের সাপকে কাঠে ঝুলাই রহেই, ঠিক সেই রকমই যিশুকে ক্রুশে কাঠে ঝুলে লাইক রহেই। যে মনে ই ক্রুশে বটে দেখ রহতি আর যিশুকে বিশ্বাস করে রহতিক, সে মনে সব অনন্ত মরণ সে রক্ষা পায় রহায়। কালে যে ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসেই যে তেকর একমাত্র পুত্রকে পৈঠালেই, যাতে যেমনে তাকে বিশ্বাস করতি সেমন নষ্ট নি হওয়ায়, সে মনে মর না যায়, যেন অনন্ত জীবন পাওয়ায়। 24 নম্বর ছবি। যিশুকে একটা কবরে কবর দেওয়াল হলেই তেকর মরে 3 দিন পরে আবার সে বাঁচ ঘুরলক। बहुत आदमी तेके देखथी। छवि ने तहनियो तेके देखे पावथक। पृथ्वी में 40 दिन रहल परे परेक छविटाई से रकम देखथक, से रकम ही যিশু स्वर्गे चल गेलक। तेकर बंधु मन आश्चर्य होई के ई घटनाटाके देखत रहती। যিশু आइजो स्वर्गे है, मसीहो स्वर्गे है। मसीह रहे एकजन बड़ नेता और ईश्वर एक भाववादी। तबे যিশু रहे ईश्वर एक पुत्र, जे निजे ईश्वर और ईश्वर के हामनिक खाली प्रचार कर लई। যিশু हेके सेई अवधिन जे ईश्वर और आदमीन कर भितरे मिलन घटालक। मसीह जखन लोहित सागरे भीतर देके इस्राएल जात के पार करके ले गेलेन, तखन से मन के बचालेन बहुत दिन। तबे যিশু आय रहे जे मने तेकर शरण करथी, से सब के रक्षा करेले और बचाइले। हमनी सब कर देहक मरण होबी, तबे सबै बाँच रहब, হয়তো শয়তানের সাথে নরকে অথবা ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে বাঁচ रहब। पृथ्वी में যিশু एक दिन घूर आवी, जे रकम स्वर्गे गेलखे आह रकम आवी। जेमन तेके विश्वास करथिला सेमन के स्वर्गे ঈশ্বরের সাথে रहलेई जातेन। भाई मने मसीह और যিশু এই সব গোপক বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা, প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করা, তহনীয় রক্ষা পাওয়া, তহনীয় উদ্ধার পাওয়া আর স্বর্গে চিরসুখে হবা।